على الpouvoir كرسي الحب أنا. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في زوم رهيب جميل رائع وفي جلسة شيء افتراضية مع حبيبتي مايفا التي هي بدبي. مايفا سي اف منذ 17 سنة 17 years ago. No, for 17 years you are. 17 سنة وهي في سي اف في اكسس، وقبل 17 سنة أيضا كانت في اكسس، وتواصلها مع جاري مع دين من المقربين جدا جدا لهم، تواصل دائم مع كبار اكسس. وبحكم عشرتي معها مايفا is access consciousness working، يعني هي برايتنا. مايفا هي access تمشي. عشرت المرأة، نمنا مع بعض، on a dormi ensemble, on a mangé, on a voyagé, on a rigolé, on a fait des folies ensemble. عشنا جنون مع بعض. OK. Et Maïva, c'est cette boule de conscience. Elle est présente partout. هي ذلك النور المضيء للوعي اللي تلقاه في كل مكان. And always دوما مبتسمة، toujours souriante, toujours pleine d'énergie، دوما مليئة بالطاقة. وانا معها وانا with her quand tu es avec elle il y a toujours des surprises. دوما في مفاجآت بالحياة يوميا علمتني امور وانا ممتنة. I'm so grateful pour tout ce que tu m'as appris en étant avec toi. On active la magie en soi. Alors chacun de nous dans la classe en ce moment, elles sont toutes des magiciennes et des magiciens. Nous sommes tous des magiciens et des magiciennes. Il faut juste qu'on réclame notre puissance en nous-mêmes. Exact. أول فكرة أن تفعل السحر بذاتك، وكل من هنا بهذا الفوج سحرة ساحرات راسي ساحرية، فعلينا فقط أن ننادي للقوى أو كما نسميها نحن بالعربية المدد، نسأل المدد ولنتلقى القوى، قوى السحرة. tous les pouvoirs. Oui, c'est nous qui créons notre vie et on crée à partir du bonheur ou on crée à partir de la peine des autres ou à partir du mal-être des autres, d'autrui, mais c'est pas le nôtre. On est venu sur Terre pour avoir une vie bien meilleure et on doit subir cette vie avec la joie, avec la bienveillance, avec tout ce qu'on veut et on demande tout ce qu'on désire. نحن من نخلق حياتنا بهذا الوجود بهذه الأرض، أحيانا نخلقها من السعادة والفرح، وأحيانا نخلقها من ألم الآخرين وما نتلقاه من الآخرين. إلا أنت هنا على هذه الأرض لتخلق من باب السعادة، من باب الفرح، وتخلق حياة تليق بذاتك. Et dans le Coran et dans la Bible et dans toutes les croyances sur la terre, c'est dit que demande, tu recevras. Alors demandez, que puis-je avoir de plus aujourd'hui? Que puis-je avoir de plus avec ce Zoom? Que puis-je avoir de plus avec ces classes que vous allez vouloir demander? Est-ce que ça va m'aller? Et vous allez vous demander, est-ce que je me mérite cette classe? Mais vous êtes les magiciennes, vous êtes la personne qui demande pour vous ce que vous désirez. في كل الكتب السماوية ظاهر جدا وأمر نعرفه كلنا، اسأل تعطى أو ادعوني أستجب لكم. فاطلبوا من هذا الزوم اللي نحن فيه الآن ماذا سيجلب لي هذا الزوم من مفاجآت وأمور جميلة لهذا اليوم، واطلبوا أيضا من الأقسام والورشات وكل الأمور اللي راح نديروها، وحتى يعني فيما يخص أكسس وغير أكسس كل قسم تتلقاوه. دوما اطلبوا ما الذي سيتيح لي ويجلب لي من أمور جديدة كليا على حياتي وتجعلني واو. Voilà. Alors, avec cette classe qu'on va avoir, la fondation, c'est pour démolir, détruire tous nos préconçues idées, comment que la vie que nous avons menée jusque-là, que certains arrivent mieux que d'autres. Non, ils n'arrivent pas mieux que d'autres. C'est comment ils voient la vie, et comment ils perçoivent cette vie. Et comment je l'aperçois, moi, aujourd'hui, j'ai peut-être la même chose que tant de vous, mais je la vois chaque jour que je me réveille, je me dis, oh, je suis encore vivante, oh, que c'est que du bonheur. Comment puis-je être aussi si chanceuse? Et demander des questions, c'est de notre droit de demander des questions, parce que c'est notre droit de naissance de questionner, de demander des questions.
Et qu'est-ce qu'elle a dit au début? Je traduis énergétiquement, je pense que tu prends du nord. هو من حقك أنت أن تدوم بالحياة هذه كلنا نتلقى سواسية. هي ستقدم دورة أساس قريبا فاونديشن، وفي هالدورة سنزيح وندمر وكل المعيقات والحدود وكل ما يحدنا على أن نتلقى حياة جدا جميلة وراقية وكما نبتغيها حقا. وفكرة أنه أحد دوما نقول أنه أحد يتلقى أكثر من الآخر، هذا ليس صحيح. أنت رؤيتك للحياة هي التي تجعلك تتلقى أو لا. أنا مثلكم جميعا وكلنا سواسية. كل ما أنهض يوميا صباحا أقول quand tu te réveilles le matin, oh oui, Dieu merci, tu es vivante, ok. تحمد رب العالمين وتمتن لأنها حية وضمن جسد، هي جدا فرحانة. فهذا قوة في الامتنان أصلا. وتبدأ يومها بالأسئلة طلبات وحالة وصال دوما مع رب العالمين، دوما في حالة طلب لا تتوقف. Alors, avec cette classe de la Fondation, il y aura beaucoup d'entre vous qui la refont certainement et d'autres qui viennent tout nouveaux là. Avec les nouveaux, eh ben, vous avez de la chance, comme ça on va déblayer tous nos points de vue, qu'on ne peut pas faire ceci, cela, on n'a pas assez d'argent, notre mari nous empêche ou notre ethnicité ne nous permet pas. Mais vous avez de la chance parce que ça fait longtemps que je facilite et Nadjet qui vient avec pour vous faciliter aussi dans votre langue, qui est la vôtre. Ça va faire deux énergies ensemble et je vais être en communion avec votre énergie pour pouvoir aller bien plus loin pour moi aussi, pour vous donner plus que pour tout ce que vous demandez et pour le changement total d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes bombardés par des peurs, par le média qui nous poursuit. Ah, il y a ci, il y a ça, il y a déjà tout ce qu'on a à accomplir à la maison avec nos familles, en plus avec ces peurs qui nous mettent avec les peurs de maladie, les peurs de la nouvelle Covid, les peurs des aéroports qui vont être fermés. Et de toutes les peurs et des peurs qu'ils inventent. Alors, avec cette classe, ça va vous donner du jus pour vous alimenter, que vous avez des questions et vous êtes la question et vous êtes à tout questionner, tout questionner, même le départ avec vos parents, questionner le but de leur attention, c'était de vous préserver, vous, dans ce qu'ils connaissent eux, ne pas vous laisser aller trop loin, que vous allez vous faire du mal ailleurs. Mais non, c'est parce que c'est une aventure. Chaque jour, c'est une aventure. كل يوم هو مغامرة بالنسبة لك. قالت بالبدايات أنه بدورة الأساس التي سنقوم بها، ويمكن منكم اللي راح يكون معنا حاضر وإن لم يكن فنعمل على هذا الأمر في هذا الزوم. دورة الأساس سنكون فيها أنا ومايفا، أنا في الترجمة، وبالتالي سيكون هناك خليط من الطاقتين. هي ستيسر في دورة الأساس واللي هي من أقوى الدورات خصوصا مع مايفا، أنا عشت معها، وأنا سأكون في الترجمة. ستتوقف وأنا وياها، قلت في دوما تناغم رهيب بيني وبين مايفا، ستكون طاقتين أتجرأ وأقول جبارتين، أوكي، في هذه الدورة بإذن الله. أوكي، what else؟ ومن أروع الأمور التي سنقوم بها في الدورة أن سنزيل كل ما يجعلنا، كل المخاوف وخصوصا المخاوف اللي قاعدة تورج في الآونة الأخيرة هذه فيما يخص الكوفيد وكل ما يتعلق بمستجدات الحياة والجديد على الأرض. سنعمل على إزاحة كل هالأمور وتبقى أنت دوما في العلالي، يعني أوكي، وتنجز رغم كل ما وتصل. وأيضا ممكن جدا أن نعمل في هذا الزوم على فكرة أنه أنا ما عنديش فلوس، ما عنديش دراهم باش ندخل الدورة وباش كذا وكذا وكذا، وزوجي لا يموت مخليني، ما عنديش وقت كذا. سنعمل على إزالة هالأمور. Ce que je viens de traduire, bon, c'est tout ce que tu as dit, mais j'ai insisté sur un point qu'on va travailler dans ce Zoom sur ce qu'on voit ou bien ce qu'on appelle comme difficulté. Je n'ai pas d'argent, mon mari ne me laisse pas pour assister, ne me permet pas d'assister cette fondation et tout ce blablabla. Alors, si on peut, je ne sais pas, déblayer. Si alors, on peut travailler sur, si on peut déblayer sur ça. Oui, alors... Alors, le moment que vous dites... Tata, c'est en arabe.
Oui, le moment que vous dites vous n'avez pas d'argent, c'est un peu un mensonge à soi. On a toujours un petit billet, on a toujours un petit monnaie, on a toujours quelque chose. Mais on dit on n'a pas d'argent. Le fait de dire il n'y a pas d'argent, ça veut dire il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout. Alors, ce mensonge, quand tu le fais chaque jour, j'ai pas d'argent, l'univers ne peut pas vous trouver. Les énergies des alentours qui veulent vous procurer de l'énergie à travers vous ne peut pas vous trouver pour être le magnet, ce qui attire l'argent. Alors, l'argent va à celui qui en a déjà beaucoup, parce que lui, il n'est pas en train de dire « j'ai pas d'argent », il dit « comment puis-je avoir plus d'argent ?» Alors, pour faire ce remède, pour donner un remède à ce lacune, on dit qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus d'argent alors? Je voudrais bien aller à cette classe. Ah, qu'est-ce qu'il me faudrait pour avoir plus d'argent? Au lieu d'utiliser l'excuse de votre mari, de tout ce qui vous entoure, vous demandez à l'univers, c'est vous et l'univers. بالنسبة للناس اللي تقول أنا ما عنديش دراهم وما عنديش، فهذا أكبر كذبة قاعد تكذب فيه على حالك، يعني مستحيل إنه ما عندكش تماماً. أبسط شيء عندك بعض الأمور، عندك ورقة نتاع 1 دينار، عندك 10,000، عندك 20، يعني ما كاش منها ما عندكش. فكرة إنه ما عندك معناها نسبت إنه ما عندك ولا شيء، وإلا ما عندكش دراهم، عندك أمور تقدر بها يعني يجيب لك دراهم، نقولوا لبسة كذا، يعني عندك دراهم، فكفاك كذباً عن الناس وتقول ما عنديش دراهم. الأمر الآخر، الطاقات الكونية في الوجود هي دوما تذهب في مغناطيس معين يجذبها تروح ليه، اللي هو الإنسان اللي ما يقولش ما عنديش دراهم، دوما عندي خير الله، دوما كاين بنك رب العالمين، دوما فعال، ودوما يعني خزائنه لا تنقضي، فدوما فكرة أنه هو حط بنفسه باللي أنا عندي فضل الله عندي، فهو يعتبر مغناطيس لجلب الفلوس. المال عبر الكون يذهب إلى الناس اللي عندها مال ولا تشكي أبدا. أما أنت عندما تشكي فالطاقات تكون جيدة فتعود ترجع أو تهرب، لأنه أنت أصبحت مغناطيس مضاد، ولهذا لا يأتيك المال بسبب الشكوى، بسبب أنك أنت قاعد تكذب، فلا تجلب المال. فعوض أن أسأل أنا ما عنديش المال كيف أذهب إلى الفاونديشن، فسأقول أنا حبيت أن نروح لهذا القسم الفاونديشن، فكيف يمكن أن يأتيني هذا المال، كيف يمكن أن أخلق أنا المال. Alors, ce manque qu'on se crée, qui n'est pas réel, on va se créer dans tout. Alors, on se manque un manque de sommeil, par exemple. On est fatigué. Alors, on va le créer partout, ce manque. C'est pas seulement dans l'argent. Alors, si chaque jour, comme moi, je me le crée chaque jour que je me réveille, je me dis, oh là là, je suis tellement chanceuse, le fait d'être vivante déjà. Et je commence à me parler. Oh, l'univers est là, tout est beau. Qu'est-ce que je vais comme journée aujourd'hui? Je me la crée cette journée avec l'énergie que je vais émaner de moi-même. Et vous pouvez faire la même chose et aller dans la question et m'activer. Par exemple, à mon âge aujourd'hui, j'active l'estrogène dans le corps parce que la femme, j'active toutes les formules que le corps requiert aujourd'hui, par exemple. Est-ce que j'ai été dans un magasin pour acheter? Non, je me la crée moi-même. Alors vous, chaque jour, vous avez vos atouts de vous le créer chaque jour. Alors, aujourd'hui, je fais sourire, par exemple, 10% de plus qu'hier. Oh, aujourd'hui, univers, est-ce que je peux avoir bien plus d'énergie aujourd'hui? Bien plus d'énergie, comme ça vous allez être dynamisé et vous allez percevoir que les personnes autour de vous qui vous disent « Oh, tu es bien plus différente aujourd'hui qu'hier » ou quelque chose. « Oh, qu'est-ce que tu as passé une bonne soirée » parce que tu te le dis, alors ton corps et tout te vibre et tu deviens cette personne dont les personnes autour de vous veulent être autour avec. Bien sûr, vous n'êtes pas l'ambulance pour vos familles, pour vous dire tout ce qui ne va pas chez eux. Vous n'êtes pas du tout l'ambulance. Vous les mettez dans la question dès qu'ils commencent à vous dire « Oh, mais moi, je n'ai pas d'argent ». Alors, vous dites « Oh, est-ce que tu as demandé à l'univers » Il faut demander à l'univers, oui. إذا انطلقنا من طاقة الاحتياج وبدينا نقول أنا ما عنديش دراهم وما عنديش، فطاقة الاحتياج راح تكبر عندك بشكل كبير، ويصبح حتى النعاس ناقص، كذا صحتك، كذا أمر تخلق أنت احتياج في كذا زاوية بحياتك، فقط أن تبدأ أنت بزاوية معينة. فعوض أن أقول هذا، يكفي أنه أنا أستيقظ صباحا وأول شيء نفرح به ونقول الحمد لله أنه أنا عايشة وضمن جسد وأنا حية، هذا حاجة، وأبدأ أنا أنظر إلى الكون والشمس وكل الوجود والأشجار وكل ما يحيط بي، واو جمال هذا الوجود يا الله وأنا به، أبدأ أنا أطلب أريد كذا كذا كذا. فأنا بحكم سني قادر
اطلب بعض المواد بجسدي ان تتفاعل بشكل اكبر لابقى دوما جمال وشاب واطلب ما تشاء. انا حبيت القران وكانه يتحكون احاسيس وكانه شجره فيها وكل شجره تفرد فاكهه معينه، اما وجود الله مثل الشجره اللي فيها كل الفواكه. تمشي وانت وقتا الفاكهه التي تريد فقط. تستيقظ صباح فرحان واطلب. حكيت ايضا على السوري، كيف يمكن انا ان ابتسم زياده 10% على البارح، يعني كل يوم في زياده بكل شيء، فاريد ان ابتسم، فالله يرسل لك كل الطاقات اللي تخليك تبتسم بشكل تلقائي جدا. اهم شيء يخليك تطلع من طاقه الاحتياج عوض ان تحكي على الحال، خليك ضمن السؤال، تكون انت السؤال دوما في حاله طلب هذا الوجود. استاذه نجاة، نعم هويدا، ممكن مداخله. نعم. انا هويدا من ليجيبت ومن الصعيد، من جنوب الصعيد، مش من مصر بس. Elle est du Saïd. Tu te rappelles, là, on allait partir, on n'est pas encore parti. On est فما là quand on بالك sera en Égypte. بافكار ومعتقدات واحكام. يعني يعتبر الوحيده اللي خدت كورس الاكسس والفاونديشن من جنوب الصعيد. J'habite au Saïd. من جنوب الصعيد، يعني عارفه. C'est le sud du Saïd. Alors là, il n'en est pas question de parler de tout ça. Et je suis la seule personne qui a fait Access Bar et Fondation. هي مبيفا كانت معانا مبيفا في كورس الفاونديشن. Elle a fait la fondation avec Dua et tu étais présente. Elle s'appelle Houaida. وكان معايا جوزي، ما عندي كان رافض تماما يروح معايا، بس عشان انا اخترت وانا مقتنعه ان انا اخترت ونويت واخترت خلاص الوعي. Et son mari était avec elle malgré refusé au début. دلالت لي الحاجات وفعلا اخترت. طالما اخترت لقيت كل حاجه ما اعرفش. Dès que j'ai choisi, je ne sais pas comment que ça s'est passé. Et l'univers m'a tout envoyé, Allah m'a tout envoyé. Je me suis trouvée, moi et mon mari, qui étaient complètement contre dans la fondation. يعني كان الفرق بين كورس الاكسس والفاونديشن يمكن 3 شهور او اقل. Et la différence entre la classe d'accès et la classe de fondation, c'était 3 mois. وانا ما اخدتش اي كورسات قبل كده في الوعي ولا في الطاقه ولا. J'ai jamais eu de classe auparavant, ni développement personnel, ni conscience. C'était ma première classe. ومريت بظروف، بعد الظروف الصعبه، فيعني اتجهت للطاقه، بقيت اسمع فيديوهات، ما اخدتش كورسات بس بقيت اسمع فيديوهات. Seulement je suivais sur YouTube et tout ça, et j'ai un peu de connaissances sur la conscience à travers YouTube seulement. Et qu'est-ce que tu as fait la fondation? وش عملت فيك الفونديشن دورة الأساس اللي في الفوندation؟ سمعت الدكتور أحمد عمارة برضه كان مؤثر فيا. Great. أما خليني أنا أريد je vais poser une question. Est-ce que ça t'a fait la fondation؟ يعني بعد دورة الأساس شو صار معك؟ كتغييرات؟ كلام داخلي سماح، يعني عدم إصدار أحكام، مش هقول لك مطلقا لا، بس ابتديت يعني ما أحاول إن أنا ما أصدرش أحكام على نفسي أولاً وعلى غيري. Et je suis arrivée à être souvent au-delà des jugements. Il y a une paix intérieure que j'aime beaucoup. Le changement à 100% n'a pas été, mais il y a eu un changement. حالة السماح والفضاء اللي أنا فيها، إني أي حاجة بتحصل لي لا يبقى أكيد في دعم، مثلا حتى لو حاجة مش كويسة بقى là j'ai plus comme auparavant. N'importe quelle situation qui se passe, je suis dans un espace et je ne juge pas et je me dis toujours que certainement il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Je vois les choses autrement, ma vision a changé. أنا لغاية الآن في مقاومة طبعا من المجتمع والمكان اللي أنا عايشة فيه. أنت دفعت فلوس وصرفتيها في الأرض وبتاع، بس هم مش حاسين بالإحساس الداخلي اللي أنا حاسة بيه. يعني أنا السلام الداخلي اللي أنا حاساه ما يسويش. Les gens qui m'entourent, ils m'ont dit que tu as dépensé beaucoup d'argent et c'était l'argent de la terre qu'elle a pris. Je crois qu'elle a fait un truc pour la terre et peut-être qu'elle a vendu et elle a dépensé pour pas dépenser. Elle s'est investie dans la fondation. Et le changement, personne ne voit le changement, mais moi je le vois, c'est en moi, ça me concerne moi. كلام جميل جدا اللي قلتيه انه التغيير يخصك انت وانت اللي عايشاته حتى لو الناس ما شافوش. Maïva, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Maïva, tu oui. Alors, ce que je voulais dire, que chaque jour que vous demandez des questions à l'univers, parce que, par exemple, vous allez commencer quelque chose de très, très simple, comme moi, je demande tous les jours. J'active toutes l'organisme des hormones dans mon corps, par exemple, ce qui est important pour moi. Pour d'autres, ce serait autre chose, pour d'autres. Mais si vous commencez par l'argent, vous allez manquer toutes les autres activités dans votre corps requis. Parce que c'est important ce que tu dis, Maïva. Allons-y doucement.
que je traduis. OK. Hi baby, hi. Elle a dit que مايفا قالت أنه من أروع الأمور اللي تبداها لكي تبدأ التغييرات بشكل متسلسل، الكل يبدأ يطلب في المال. عوض المال إذا طلبته راح تجي عليك بعض الأمور اللي هي أهم بالأصل. أوكي. فهي تبدأ تطلب أنت من ذات. Quelle est la question que tu es en train de poser chaque matin sur tes organismes? Tous les matins, j'active toutes mes glandes d'hormones pour activer. Ça, c'est ce que je demande parce que nous, on demande de l'argent à la place de demander du bonheur. Quel est ce que votre corps requiert aujourd'hui? عوض أن نطلب المال ويفترض أن نطلب السعادة، وكي نطلب السعادة أنا أطلب يوميا كل صباح عندما أنهض هذا السؤال لا يغادرني، دوما أطلب أن تنشط وتفعل كل الغدد الهرمونية لدي بأعلى أداء، وهذا اللي يخليك دوما في حالة سعادة، وهذه الأرضية اللي تجلب لك كل شيء. سؤال مهم جدا، اكتبيه لنا نريمان. Vous demandez, je demande de l'argent. Vous invitez à l'argent à venir dans votre foyer, pas seulement pour vous, pour tout le reste de votre famille et les amis, le voisinage. اطلب لك أنت ولبيتك ولجيرانك فلا تطلب لك أنت فقط. Ce qui est important d'inviter, c'est d'inviter la joie, le bonheur, comme ça le reste vous vient facilement. وإن أردت أن يتسرع المال بحياتك وطاقات أخرى بحياتك فابدأ بطلب الفرح والسعادة لبيتك. وادعوهم، لا تطلب، ليس طلب وإنما دعوة. أنا أدعو السعادة أن تتفضل ببيتك، الضيف جاي لبيتك. C'est une invitation. C'est comme si I'm gonna receive guests. C'est comme si je reçois des invités. أنا أدعو السعادة إلى بيتي. أنا أدعو كأنك تستقبل ضيوف في بيتك وتتمناها لبيوت الجيران فالأمر يختلف. You know, the energy is totally different when I translated now. Instead of asking, it's inviting. To invite all these energies to your house and to your neighbors and everything. أنا قلت إنه الطاقة جدا مختلفة. لما تطلب أنا أريد مال أبتغي أعطيني كذا، وعندما تطلب أنه أنا أدعوكم لي. Parce que généralement, celui qui invite, c'est le type qui est prêt à recevoir. C'est le riche qui a tout. Oui, on est tous des prophètes. Vous êtes des prophètes aussi. Et devenez le prophète du bonheur, le prophète d'annoncer des bonnes nouvelles. Vous êtes l'invitation de la journée pour d'autres parce que beaucoup autour de vous sont déprimés dans ce temps-ci avec tout ce qui se passe. Alors c'est à vous relever et aller dans la question. La fondation, c'est tout à voir avec la question, les questions. الدورة الأساس هي أساسها كله السؤال. كل ما سنراه سترون أنه ضمن سؤال كيف تتحول أنت ككينونة إلى سؤال، كيف تتحول من خلال دورة الأساس. والروعة في الأمر أنه قالت أنه كلنا رسل على هذه الأرض، وكل فينا هنا حامل رسالة يوصلها للآخر. أنت دعوة للحب، دعوة للسلام، دعوة للابتسامة للآخرين. أنا أقول وفيكم رسول الله، آية واضحة جدا، وفيكم رسول الله. Pour certains qui ont déjà demandé chaque jour, ça fait depuis longtemps, aujourd'hui vous demandez encore. Pour aujourd'hui, puis-je demander encore bien plus? Je demande bien plus de bonheur dans ce foyer, bien plus de revenus financiers pour chacun autour de moi et dans cette famille. Je demande bien plus d'activer tout ce qui est du sens de communion avec chacun et tout autour. Et quand je fais mes prières, je demande à être encore bien plus présent avec mes prières. Yeah. الجميل أنه كلما أنهض في الصباح أبدأ أن في حالة دعوة وأطلب أن كل الطاقات تتخلل إلى بيتي وتدخل وكل الناس متعودة أنه دوما في حالة وصال، في حالة طلب تطلب وتدعو كل الطاقات إلى بيتها وإلى غيرها. فلا تتوقفوا عن هذه واطلبوا المزيد. اسألوا عن المزيد والأكبر والأقوى والأقوى والأقوى. Ce que tu as dit en dernier par rapport à quoi? Et par rapport à la prière. وبالنسبة للصلوات فإن كنتم منضبطين في صلاتكم وتصلون فاسأل هذا السؤال. اللهم اجعلها قرة عيني أنا أقول يا حبيبي. Alors avec كن حاضر في صلاتك، كن حاضر في صلاتك يا. Alors avec cette fondation, je vais vous guider ou vous montrer beaucoup d'outils, comment parler avec la nourriture,
comment aller au-dessus de ce qui vous arrive chaque jour. Par exemple, vous avez des pépins qui vous arrivent, de demander de la joie dans votre corps, vous allez rigoler pour un petit, que d'habitude que vous allez vous effondrer, vous allez vous dire, oh pauvre de moi, vous allez sortir de ces paroles que vous avez toujours utilisées parce que vous avez dit, oh le voisin à côté, regardez-le, le pauvre. Dès que vous dites, oh le voisin ou tel et tel membre de votre famille, le pauvre, vous venez de vous taguer ce mot sur vous. في دورة الأساس هذه سنتلقى أمور كثيرة وجميلة ورهيبة، ومن بينها أنه سأعلمكم كيف تتكلمون مع الجماد، مع الغذاء أساسا اللي هو شيء مهم جدا بالنسبة لأجسادكم. سأعلمكم كيف تتعالوا عن الظروف مهما يجري معكم من مواقف من كيف أنتم تفوقوا كل هالأمور وتصبحون حقا في غنى عن كل هذا. الأمر الآخر اللي قالته مايفا أنه la dernière chose. Parce que quand vous dites oh le voisin, oh le pauvre, vous dites à votre ami oh pauvre de toi, eh bien vous venez de le dire à vous-même, c'est votre corps qui vibre ces mots. Non, c'est par rapport au jugement et tout ça. Non, quand vous dites à quelqu'un oh il n'a pas bien réussi dans sa vie, oh vous dites juste le fait de dire oh le pauvre, mais vous voulez dire par gentillesse, mais c'est pas léger de dire à quelqu'un oh le pauvre. Alors c'est votre corps qui l'entend. Exactement. حتى لما تتكلمون عن الناس في حياتكم سنتعلم في دورة الأساس أنه حتى كيف تتكلموا مع الناس، يعني وأنت تتكلم مع الناس فأنت جسدك يسمع، فأنت تلقي إلى جسدك هذا الكلام. فلما تقول يا الله شايفتك تعبان، يا الله مسكين أنت، يا الله دوما لو بوفر كومون لو دي الفقير مسكين، احنا غالب علينا مسكين مسكين مسكين، فأنت تسمع جسدك هذه الكلمات. ففكرة أن تسمع جسدك هذه الكلمات فهو سيتماثل لهذه الصفات. فحذاري ما نلقيه للآخرين وكلنا واحد، فإحنا نلقيه لذواتنا. في دورة الأساس سترون كيف تتحسن الطاقات وأسلوب الكلام يتغير. votre style de va changer. أستاذة نجاة نسيت أقول لك حاجة. بعد الأساس بيجي فعلا أكثر تواصلا مع جسدي، بيتفهم جسدي. أنا حسيت في تواصل. Après la fondation, il y a un contact incroyable avec mon corps. Ça m'est arrivé après la fondation. Oui. Oui. Alors, pendant avant, des fois, beaucoup, quand ils vont faire la classe de la fondation, ils commencent la classe avant la classe. Alors, ils ont quand même, des fois, ils ont des envies de vomissement, ils ont des envies d'être malade, un peu comme la grippe. Non, vous n'êtes pas malade, vous percevez tous ces personnes autour de vous qui vous demandent à l'aide, à l'aide, à l'aide. Alors, votre corps va guérir ces personnes autour de vous. Avec la fondation, vous commencez à parler avec votre corps. Corps, écoute-moi, ok, on arrête de faire ça. Ils ne nous ont pas demandé. On ne va pas nous mettre en intrus chez le voisin pour dire, attends, viens, je vais te guérir. Dans la nuit, tu n'as pas dormi. Non, ce serait trop impoli de faire ça. Alors, votre corps le fait naturellement dans votre ville, dans vos foyers. Il va automatiquement guérir un membre de la famille qui est à 200 kilomètres. في دورة الأساس نتلقى كما قالت هنيدة كيفية التواصل القوي مع الجسد، إلا أنه قبل الدورة، هي الدورة يوم 12 on va commencer le 12 décembre c'est ça. donc هي الدورة تكون يوم 13 14 15، إلا أنه قبل الدورة الناس اللي راهي نابية وحابة راح تبدأ تتلقى أغلبهم يعني بعض الأعراض، ممكن جدا وجع راس، ممكن حمى، ممكن جدا أنه يستفرغ. هذا أمر يسرى اللي يسرى لأنه جسدك جدا مستعد لحضور هذه الدورة، فسيصبح في تواصل كبير مع ذاتك وبالتالي مع الآخرين بشكل كبير، ويصبح مسبقا يتلقى من الآخرين وكل المحيطين به، فيبدأ في حالة علاج وكأنه يبدأ يعالج الآخرين، فتبدأ أنت في المعاناة قبل حتى أن تدخل دورة الأساس. ففي دورة الأساس ستتعلم كيف تقول لجسدك توقف عن فعل كل هذا. لم يطلبوا منا أن نشفيهم اصلا او نعالجهم اصلا، فليس لك ان تفعل هذا. وبعدين انت تعبان وانت كدوله لازم ترقد مليح وتاكل مليح، تحكي مع جسدك وتقوم بهالامور بامر مني وليس هكذا. فتتعلم كيف انت تسير جسدك بشكل
جدا جميل. J'ai une question, Maïva. Je me rappelle, avant d'être dans Access et tout ça, j'avais toujours une fatigue chronique, malgré j'avais une femme de ménage, j'avais une femme qui cuisinait pour moi. Tout ce que je faisais, c'était un travail, soi-disant, un peu mental. Et j'étais comme une reine. Et malgré ça, je souffrais toujours de cette fatigue chronique. C'est après la première fondation que j'ai su que je faisais ça, que je faisais guérir tout le monde sans que je le sache. Donc, vous êtes comme... y a-t-il des... Vous êtes comme une radio, l'émetteur, récepteur, vous recevez toutes les personnes qui sont malades et comme votre corps est généreux, vous voulez les guérir. Alors, vous ne percevez pas que vous guérissez les personnes, vous devenez fatigué, vous avez ceci, vous n'avez pas de questions à dire à qui ça appartient. Dans la fondation, vous aurez des questions. أنا كنت أقولها أنه قبل ما أدخل تقريبا 4-5 سنوات وأنا في أكسس، فكان عندي شغله لي بالبيت، عندي حتى واحده اللي تطبخ، يعني كنت سلطانه في داري، كنت اشتغل اعمل، بس عملي ما كان ذلك المرهق او كان كله تفكير الا انه كنت دوما في حاله تعب كرونيك مستمر، رغم اني كذا، وممكن الواحد يقول لي انيمي وكل واحد مش يحكي كذا كذا وانا حيره وش بيا. بعد اكسس ادركت انه انا قاعده اشفي اجساد الاخرين، كل من حولي. قالت هي نعم، عادة يسر الناس اللي عندهم هالتعب الدائم المستمر، تلقاهم دوما الناس كرماء يعني، فالكريم دوما يعطي من كل شيء حتى من جسده. بعدها قالت لي تعلمتي ادوات اكسس اكي سابارتيا، لما تتعلم هذه الادوات خلاص تعرف كيف انت تضبط جسدك وما تدخلش في ما كنا نسميه امراض او امور ما عندهاش تفسير. هذا الجمال. You're so beautiful, Maïva. Voilà. Alors, avec les questions que vous allez poser, déjà, à partir de maintenant, vous pouvez déjà utiliser un peu votre savoir, parce que vous avez tous le savoir. Si vous avez fait la classe de bar, dans la classe de bar, vous avez des déblayages, vous avez des débuts d'entrée dans la fondation, ce que vous pouvez demander comme question. À qui ça appartient. Par exemple, vous allez demander des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Comment je vais le changer? Alors déjà, avec avant la fondation, si jamais on a des symptômes et tout ça? Eh bien, oui, parce qu'ils ont déjà tous fait les classes de bar avant la fondation. Ils ont ces outils qu'ils utilisent. Il faut les utiliser. فعندكم كل الأدوات اللي تقيتوها في أكسس بارز. إذا انتابكم أي أمر قبل دورة الأساس فاعلموا أنه هذا ليس لكم، فاستعملوا الأدوات لمن ينتمي هذا كسبارتيان وكذا أداة. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? الأسئلة الأربعة: ما هذا؟ هل ممكن أن أغيره؟ إذا نعم فكيف؟ Oui. Alors, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, eh bien, ces questions, ils ont une très, très grande valeur. Alors, tout ce que vous allez acquérir de la classe de la fondation, ce serait que des outils que vous allez utiliser tous les jours, tous les jours. J'utilise ces outils tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les personnes me viennent tout le temps, ils me disent « Oh, j'ai mal là, j'ai mal là ». Alors, je leur mets dans la question « Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est le mot magique ?» Ou ils me disent « Oh, j'ai faim, je sors de table, j'ai encore faim ». À qui s'appartient cette faim? Alors, et on demande des questions encore. Avant de manger, on impose les mains sur la nourriture. Il y a des prières à faire, mais dans Access, il y a d'autres mots magiques à utiliser. Et vous pouvez utiliser pour vous, pour faire léger ou lourd. J'ai de la chance, je suis à côté d'un minaret où il y a la prière. مايفا كانت تحكي على أدوات أكسس اللي هي عبارة عن أداة، يعني un style de vie. Les outils d'Access, ils ont créé avec un certain style de vie. بأدوات أكسس نخلق ستايل للحياة وكأنه نمط حياة أصلا. فكثير من الناس اللي عاملة دورات أكسس لما نتلاقاهم يجوني يقول لي أنا تعبانة من هنا، في ألم، في كذا، فنقول له أوكي، ما السؤال؟ اطرح الأداة، اطرح السؤال، ما هي الأداة أو السؤال اللي أطرحه هو اللي يختفي الأمر أو يتضح أكثر. أوكي، خلوكم دوما مع أدوات أكسس بالتطبيق يوميا. أستاذة نجاة برضو في الأساس في الأساس تقنيات الجسد أفادتني جدا في علاجي وعلاج العائلة بتاعتي. Elle aborde un sujet très important que tu m'as déjà envoyé un mot sur WhatsApp aujourd'hui. عمليات الجسد.
Elle a dit qu'avec la fondation et les processus qu'on a fait en fondation ont énormément aidé pour guérir. Et là, on dit que Access, c'est pas pour guérir, c'est pas de la guérison. Est-ce qu'on peut répéter ce qu'on a dit sur WhatsApp? Ça m'a vraiment, je traduis juste. Tu peux le dire. Je le traduire. بالنسبه لاكسس ونقدر تقول انه لانه في 4 بروسيس نتعلمهم بالفاونديشن من اقوى البروسيس اصلا في اكسس وراح نتعلمهم في دوره الاساس. فهنا تقول انه لما استعملتهم انا شفيته تماما وعوليش تماما. حبيت انا ما يبغى انه اليوم حكينا على الواتس حبينا نذكر بامر جميل جدا انه اكسس ليست للعلاج. سي با بور لا غيريزون اكسس. اكسس هي لفتح مسارات وعي ان تجعلك يعني اكثر ادراكا اكثر وعيا. وكلما أصبحت أنت أكثر إدراكاً وأكثر وعياً جسدك يتماثل ويشفي ذاته بذاته لا تحتاج أنت. البروسيس كله اللي نستعملهم هو اللي ينقلك نقلة كبيرة جداً في الوعي. فلا تتخذوا أكسس على أساس أنه علاج، هو أبعد من هذا تماماً. ممكن جداً أن يشفى ذلك الجسد، أما أنت تبقى حالك ولا حياتك تتغير ولا شيء. أين الوعي هنا؟ أكسس ليست علاج وإنما هي حركة رهيبة جداً في الوعي. I translated well. Ma belle, on t'entend pas? Tu as le mic qui est éteint. I'm so proud of you. You're getting it. Je suis tellement fière de toi que tu commences à saisir. Parce que en lisant ce que tu m'as envoyé, ça m'a waouh. Oui, parce que plusieurs fois, c'est pour ça que les personnes ils disent « Oh, j'ai déjà fait la fondation ». Je vous dis, pour moi, j'ai fait tellement de fondations que chaque fois, il y a une nouvelle fondation, il y a une nouvelle ouverture de la conscience qui s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, il y a beaucoup plus d'informations qui me viennent beaucoup plus facilement. Et pour vous, chaque jour, le fait juste d'ouvrir la porte le matin, de dire « Oh, bonjour ». Dieu, je vous invite à ma maison. L'énergie, j'invite à rentrer dans ma maison, dans toutes les fissures, de tout partout dans la maison. Et je vous invite aux questions. Quel que soit qui se passe dans la journée, quelles questions puis-je poser maintenant, quel que soit. Il y a déjà des personnes qui ont l'intention, qui ont pris le choix à Mouna et Souad d'assister à la fondation avec nous. Pas d'autres est possible. يساعدوا في أمونا يلا اختاروا أن يكونوا معنا بدورة الأساس بإذن الله. وشم ريحة كريمة طيبة يضون واي ديما بس أدري واي شم الريحة أن يبدو فيها الميداسيا. ف my Baba, did you say? J'ai dit tu parlais d'invitation. Voilà, c'est ça? De la fondation, il y a beaucoup de mouvements qui se créent et ça fait du. Et chaque jour, quand vous ouvrez vos portes, par exemple, le matin, vous ouvrez, il y a une porte imposée, vous ne passez pas par la porte arrière, hein, vous passez par devant, vous ouvrez, vous dites Dieu à ma maison, j'invite la conscience à ma maison, j'invite l'énergie à ma maison, je suis en union avec la Terre. Et vous demandez à recevoir toutes les structures moléculaires de la Terre à travers votre corps et vous activez l'exercice du thymus. Vous avez tu fais rappeler. Ouais. Alors, مايبا كانت تقول أنه كل يوم صباح بما أنه داخلين على دورة فاونديشن وهي بالأصل راح تبدأ تتلقى طاقات الدورة قبل أن تبدأ خلال الدورة وبعد الدورة. فيوميا كل صباح عندما تستيقظ وأنت فرحان ومبتسم افتح النوافذ وافتح كأنك تفتح الأبواب حتى باب البيت. أعمل دعوة invitation، أعمل دولة لكل الطاقات الرهيبة الجميلة أن تدخل بيتك. أدعو الله أن يكون حاضر ببيتك، أدعو الملائكة، أدعو الكل أن يكون حاضر ببيتك وكل الطاقات والمال والسعادة فأدعوها كلها أن تتجول ببيتك تجعل من بيتك طاقة رهيبة جدا. Parce que je suis en train de dire quelques questions, je reviens vers toi. Il y a papa, très bien, il y a Souad, il y a Zahia, il y a Oula qui ont pris le choix d'être avec nous. Inch'Allah, on va avoir une très belle équipe pleine d'énergie. في سحر الارقام يا نجاة ما تكلمتيش عليه سحر الارقام. Ok, il y a une question pour l'énergie des chiffres. On va aborder ça aussi dans la fondation. Oui. طاقة الأرقام سنتناولها أيضا في دورة الأساس. L'énergie des chiffres, même que vous imposez, par exemple, en islam, quel que soit le chiffre qui vous soit léger, par exemple, quelque chose de très simple, demandez à votre corps, est-ce que de faire la prière est léger ou lourd?
et vous avez votre réponse à vous. C'est pas une conclusion. Pour tout ce que vous avez dans votre vie, vous demandez est-ce que j'utilise les chiffres, est-ce que c'est léger ou lourd. Alors vous avez pour vous à ce moment-là ce qui résonne pour vous. Vous avez en vous un savoir énorme et avec les classes d'Access, vous allez cultiver ce savoir bien plus. C'est connaissance. Exactement. Alors هو كل واحد فينا لديه معارف أصلا خارقة وعلم آدم الأسماء كلها يعني كل واحد فينا المعرفة موجودة وإنما إحنا اللي مغمضين عينينا ولا نريد أن ندرك أو نعترف بالأصل أننا نعرف يعني. فبالنسبة لأي أمر بحياتك اسأل فقط يعني خفيف أو ثقيل وإحنا عندنا أسماء الله القابضة الباسطة أمر يبسطك أم في قبضة يعني لما تذكره حتى بالنسبة لصلاتك حتى بالنسبة لكذا كل شيء في حياتك لو تستعمل هالأداة اللي يستعملوها كثيرا في أكسس خفيف أو ثقيل فجسدك ذاتك تكلمك من الداخل وتعطيك ما يليق بك ولا يليق بما يليق ولا لا يليق بك أوكي يعني both heavy or light yeah. استعملوا هالأداة بشكل كبير جدا ستروا أنه كثير من التغيرات في حياتكم وتسهل عليكم كثير من الأمور yeah. On parlait de léger lourd et quoi d'autre on est en train de poser la question est-ce que la fondation sera en ligne yeah, it will be online la fondation sera online et on va voir si Inch'Allah il va y avoir des gens de l'Égypte إذا كان ناس راح يكونوا معنا هنا من الأردن فراح تكون حضورية وفي نفس الوقت أونلاين يعني راح نكونوا معاكم وراح ندور أمور تقنية يعني جميلة بحيث أن نكونوا معاكم متواصلين ونكونوا مع الناس اللي راح يكونوا حاضرين يا On est en communion. Bien, la classe apporte son énergie pour soit déblayer, apporte son énergie quoi pour contribuer, et d'autres qui apportent leur énergie qui va être reçue par d'autres, et ça devient un ensemble de personnes, d'outils qu'on va déblayer pour chacun de nous. Au cours de la fondation tu parles? Oui. بالنسبة للدورة الأساس لما راح نكونوا مع بعض راح نكونوا ممكن من مختلف بلدان مختلف شخصيات من مختلف أماكن سواء وهكذا فوجودنا بشخصيات مختلفة بأماكن مختلفة راح يجعل نوع من الكوكبة والخليط والمزيج أوكي اللي كل ما اشتغلنا على شخص وكأننا اشتغلنا على الكل وراح تشوفوا باللي العمل راح يكون وكأنه دبل وكأنه جدا متضاعف العمل الذي سنقوم به. On me dit Najat ramène Maïva en Algérie. On attend que ça s'ouvre. On a l'intention. Alors en ligne, ils ont des questions? هل في أسئلة؟ واو تاليا أوه حبيبتي هاي surprise يا surprise. Je vois des personnes que ça fait longtemps que j'ai pas vu. كده. Alors est-ce qu'il y a des questions؟ تحبوا تفتحوا المايك وتسألوا وأنا أترجم؟ ممكن أحكي شغلة نجاة؟ أكيد غسان أكيد. أنا بعثت لك شيء على الواتساب ما حبيت أقطع كلامك لو انتبهتي للسماع الآن. لو انتبهت للسماع الآن فأنا هذا البعد الخامس اللي أنا بتكلم عنه وهي أحد الدلالات الكبرى يعني بعثت لك إياها اللي هي الألوان الأرجوانية الجديدة بالسماء الآن هي الانتقال الجمعي الوعي. Hassan il parle de la 5e dimension et on a toutes les preuves de la présence de la 5e dimension et la preuve il y a de très jolies couleurs même du doré et tout ça on les voit au niveau du ciel. C'est léger, mais vous demandez tout ce que vous voyez. Est-ce que c'est léger ou lourd? Et ce qui est léger, c'est le moment pour vous, peut-être vous personnellement qui voyez ce changement étrange pour beaucoup, mais pour vous, c'est le changement qui va vers la conscience. Alors vous demandez tout ce qui est léger, hein, c'est vous, hein, c'est votre tout ce qui est léger. كلما تعودت أن تستعمل ثقيل وخفيف أو باسط وقابض أنا أحب الكلمتين كل ما استعملتها في حياتك فتبدأ الأمور اللي لها جدا أنت يعني وعيك مستقبلها تبدأ تظهر قوة بحياتك ممكن نفس المنظر غسان ناس شافته أما بالنسبة لها عادي جدا أما بالنسبة لك أنت هو عبارة عن نقلة في الوعي شيء مختلف فهذا الفرق. بلا
Parce que tout ce qui est léger pour beaucoup, ça nous fait plaisir, on a envie de partager, on veut partager avec notre famille, les amis, mais en partageant avec les personnes que nous n'avons pas demandé est-ce qu'ils vont nous recevoir, ils peuvent nous annuler aussi en disant oh là là, elle a perdu la tête. Ou, exactement بالنسبة لبعض الأمور غسان اللي مثلا أنت حكيت لنا على البعد الخامس وكذا أمر، فبالنسبة لك أنت أمر جدا متقبل وخفيف بالنسبة لك وهذا وقته يعني. وبالنسبة لكثير من الناس اللي ممكن أنت تعرفهم باللي ذوي نفس الوعي في نفس المستوى الوعي تتقاسم معهم هذا الأمر، إلا أنه ضروري أن تسأل أيضا إن كان هالأمر ثقيل لك أنك تقوله لبعض الناس معناها هم ليس لهم القدرة على استيعابه حاليا فلا داعي لقوله. فدوما نسأل ما سأقوله هل هو خفيف علي أم أشعر بضيق؟ لو أشعر بضيق معناها نو، يعني مو وقته أبدا أن يسمعه. جميل السؤال، جميل جدا، شكرا لك، جميل جدا السؤال، شكرا لك. العفو أستاذ الله. في سؤال آخر؟ Même avec moi-même, hein, tu peux leur dire, même avec moi-même, tout ce que je vis, je ne peux pas partager avec tout le monde parce qu'ils vont dire que je m'invente cette vie de glorieuse que je vis chaque jour, tous les jours, je me la crée cette vie. Je me fais plaisir, je vais dans un centre commercial, là, à droite, je ne suis pas sur le chemin des uns des autres, ils ne sont pas sur le mien. Si c'est un peu lourd à ce moment-là, c'est agréable ce que tu dis, Maïva. Je bouge. Alors, je ne dis pas que il n'y a pas ce qui vous arrive ne m'arrive pas. Oui, ça m'arrive ce qui vous arrive, mais je le fais en quelques secondes, peut-être 10 secondes, alors que vous allez éternuer là-dessus 2-3 heures. Oh, ma sœur, elle m'a pas dit le mot qu'il fallait. Oh, ma mère, elle m'a mal parlé. À moi, ça m'arrive peut-être autre. Mais je le mets en 10 secondes d'instance. Oh, c'est lourd. OK, je détruis et décris. Oh, même que j'ai des projections, je vois quelque chose dans le futur. Oh, je projette quelque chose à moi-même, je détruis et décris déjà. C'est des outils qui viennent. C'est des trucs que tu sens que c'est léger pour toi et qui, par rapport au futur, qu'il y a des prédictions que tu es en train d'acquérir. C'est-à-dire, oui, parce que les prédictions. Est-ce qu'aussi on doit détruire et décréer ça? Oui, parce que les personnes que je vois dans le futur qui me disent « Oh, il y aura la pluie, il y aura ceci, il y aura cela », détruire des créer. Je n'aurai pas les outils. Et du coup, tu vas créer plus, quoi. Quelque chose de différent de… Alors, quand je détruis et décris pour moi à ce moment-là, eh ben, même que la situation arrive, mais je la prends en moins de temps, en moindre de temps, ou alors le moment que ça arrive, il est déjà passé. Et je bouge à un autre. I love this. سأترجم. مايبا كانت تقول أنه بالنسبة مثلا تحكي أنه في ناس عايشة حياة جنونية خرافية ممكن لو تحكيها للناس ما راح يصدقوها، فأنا لست مجبرة تماما أن أحكي عن حياتي لأنه الآخرين سيروا أني يا إما أنا أكذب أو خرفت أو ما الذي أحكيه أنا، فليس بالضروري تماما أن أتقاسم مع الآخرين ما هو ثقيل عليهم نخليه فقط لنفسي. وأحيانا بين النفس ذاتي أنا وذاتي في أمور أيضا أنا وذاتي لا أقتسمها بالشكل عندما أرى فيها ثقل، فتصل لي أحيانا أن أرى أمور من المستقبل ما الذي سيجري ممكن جدا مو متعبة أما فيها ثقة نوعا ما أنه راح يصير أمر كذا وكذا. وسارع بالنسب والتدمير يعني وسارع بنسب كل ما أرى أو أحيانا أرى شخصيات ناس مواقف ستجري لي في المستقبل وممكن جدا ما هيش عجبتني فلا أجعلها لا أثق بها ولا أؤمن بها فأنسفها تماما لخلق شيء مختلف. احتمال أنه الكبير أنه يجيني شيء مختلف تماما وإن جاني نفس الشيء يؤثر فيه تماما لأني وكأني شفته وعشته خلاص ما بقيتش متعلقة به وخايفة منه، بالعكس نسفته تماما وإن حضر فلا يؤثر فيه تماما ويمر علي وكأنه مر من زمن طويل وليس الآن فقط. نجاة أنا ليا يومين 3 وكنت تعبانة سألت جسمي هل التعب اللي أنا فيه ده دخول في وعي أكتر أو مرض؟ فجاني الغدة وجاني الهام إن هو زيادة وعي فسمحت، فلما سمحت خفيت. Great. Huneida, testament, elle dit que ça fait 3 jours elle se sentit très fatiguée et un peu malade. Et elle a posé la question, est-ce que c'est awareness, c'est plus de conscience, ou bien est-ce que elle est vraiment fatiguée et malade? Alors la réponse était la conscience. Et du coup, dès que j'ai eu la réponse, et tout est parti. Et je me suis sentie très, très légère et
et en très bonne santé. Thank you, شكرا هويدا حبيبتي. C'est elle qui avait demandé les numéros. Alors, c'est comme ça qu'on dit 1, 2, 3 la terre, 1, 2, 3 la terre, 1, 2, 3. Et tu peux faire venir du bonheur. Tu fais 1, 2, 3, 4 et tu te sens déjà très joyeuse, heureuse, légère. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Par rapport à... يعني si on le fait ensemble. راح نعمل طاقة الأرقام 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 نعملوها لننسف كل الطاقات الزايدة واللي نحسوا بلي رانا تعبانين مرضى فهي طاقات زايدة فقط. نرسلها للأرض، الأرض تعمل ريسيكلاج رسكلة. أوكي 1 2 3 4 لننفتح إلى فضاء جديد من السعادة والفرح. يلا مع بعض. ما يفا؟ Allez 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 après 1 2 3 pour un futur بعدها 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 beaucoup plus de joie pour beaucoup plus d'aisance. بعدما نتوازن وننسف الطاقات الزايده اللي كل واحد يظن فيها ممكن مرض ممكن تعب ممكن هي طاقات زايده فقط وانت تفسرها فقط بتفسيرات من عندك فقط فارسلها الان بعد ما نقصد تلك الطاقات فنذهب الى ندعو السعاده والفرح فنعمل 1 2 3 4 alors 1 2 3 4 1 2 3 4 4 2 3 4 bonheur 1 2 3 4 plus de bonheur مزيد من السعاده والبهجه والفرح. 1 2 3 4 1 2 3 4 السعاده والفرح لعائلتي وكل من تحب وكل من plus d'attention beaucoup plus de bienveillance avec votre mari 1 2 3 4 اللي تتحصل علاقات زوجيه وتكون رهيبه في الحب والعشق. يلا 1 2 3 avec vos enfants vous demandez beaucoup plus d'aisance beaucoup plus de كثير نطلب كثير من اليسر de rire beaucoup plus de كثير من الفرح والضحك مع الأطفال beaucoup plus de joie et d'expansion de la joie 1 2 من السعادة والفرح والتوسع 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 recevoir de la terre et de son environnement 1 2 3 4 1 2 ولتتلقى من الأرض ومن كل محيط فيها كل الأمور الجميلة 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Vous avez des questions? هل هناك أسئلة؟ Vous avez des questions? ممكن استغل انت ومبيفا تبعتوا لي مساهمة عشان احضر كورس 3 بادي عشان بصراحة جسمي طلبه. body class or foundation? Body class. لا body class 3 body. Body class. I want a contribution from you and Maiva so that I can attend the body. Oh, I'm talking English. Un peu de contribution de ta part et de la part de Maïva pour que je puisse assister la classe body class, la classe corps. Oui, c'est le choix. Tu demandes un choix, le choix du moment. 10 secondes, 10 secondes. Corps, est-ce que nous voulons être à la classe corps? Oui, et ben voilà, elle a la réponse. الخير يتم في 15 ثواني فقط. جسدي هل تبتغي حقا أن أكون أنا وأنت في هذا القسم اللي هو بادي كلاس؟ إذا قال يا فخلاص أنت اخترتي. الآن كيف سيجري الأمر؟ Je dis toujours que comment ça va se passer? It's his business, it's not your business. You have chosen. It's okay. أنت اخترتي كيف سيتم الأمر. هذا شغل رب العالمين ليس شغلك. لما تحتاري أنت؟ وما دخلك؟ أنت اخترتي وانتهى الأمر. يلا. يلا. Alors, يلا. Et puis de faire aussi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. واعملي هناك 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et tu te vois déjà dans la classe corps. 1, 2, 3, 4. Comment ça peut être mieux que cela? Comment ça peut être mieux que cela? تكون أفضل من هذا وراح تشوفي نفسك أصلا في دورة في قسم الجسد مسبقا. Et en plus, tu demandes, et s'il y a eu des empêchements, quel que soit, vous demandez à l'énergie de la classe corps de venir à vous pour être là plus tard ou c'est pas au moment, il faut pas vous stresser parce que il vous faut absolument et tout. Je sais qu'en Égypte, ils veulent tout vite, vite, vite avant les autres pays arabes, hein, parce qu'ils veulent vite, vite. لما كنا نقول هذا أنا في مصر كان طاقة دوما أن يريدوا أنهم يطبقوا كل شيء قبل الدول العربية الأخرى فعندهم الظاهرة هي فيهم فإن جاتك بعض الحواجز وما قدرتيش تحضري القسم
فالنادي القسم انه طاقتك تجيك وانت في البيت حتى وين ما حضرتيش. احتمال كبير تنتظرين استعداد معين، خلوا كل شيء بوقته، ما تكونوش في تلك السرعه. لما تطلبوا انتم في حاله ريلاكس ساميه. Pour moi, quand je ne peux pas assister la classe en live, moi, je prends l'énergie qui pourrait me servir pour maintenant. Et c'est aussi pareil, c'est aussi bien. أحياناً عندما لا أستطيع أن أحضر شيء مباشر هكذا أو أونلاين يعني هو قاعد، فدوماً أسأل أن تلك الطاقة تأتيني وأستفيد منها أيضاً بشكل جداً جميل. Et pour la fondation? Pour la fondation, ben, si ceux qui ne peuvent pas se permettre, je dis que tout le monde peut se permettre, mais s'ils ne peuvent pas se permettre, ben, il faut utiliser l'énergie de la classe à votre avantage. Si vous pouvez. ومن لم يستطع أن يحضر يستعمل طاقة فونديشن لصالحكم، إلا أنه مو معناها لم تستطع معناها أنك لم تختار. Oui, tous les jours, les gens, on se ment à soi-même. Par contre, on ne veut pas mentir aux autres. Mais non, il faut dire la vérité à soi-même. Est-ce que ce corps, il veut être dans cette classe? Il dit oui. Mais pour le moment, eh ben, ça va venir. Alors, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Alors, tu demandes l'énergie de la classe qui se passe en ce moment de te contribuer. إن كان تطلبي من جسدك هل تريد أن تحضر فيقول لك نعم، إلا أنه ما قدرتيش تحضري يا مش وفقا لعقلك لأمر معين، فأطلبي من طاقة الفونديشن القسم تبع 4 أيام لما نكون احنا فونديشن أن تكون معك لتساهم بأن تحضري في اللقاء القادم في الفونديشن القادمة. Je vous le dis, l'énergie, c'est moi qui vibre de partout. أقول لكم أنا على دورة الفونديشن هذه حضرتني أنا قبلكم كل شيء، فأنا قاعدة تردداتي أعيش حالة زلزلة قبل أن تأتي حتى يعني. Me too. Vous avez des questions? Vous avez des questions? هل هناك أسئلة قبل أن نغادر؟ السلام عليكم. ألو حفيظة. بارك الله فيك. عندي سؤال من فضلك. نعم. يس. عفك كيف سؤال لنصف طاقة الكسل أو الغباء عند الطفل الذي يرفض أن يدرس ويتحرك كثيرا ولا يركز في دروسه؟ هو ليس غبيا، آسفة، هو الحمد لله اللي تسحبتيها لأنه أنا كنت شكلتي عندي غضب. آسفة. أعطيني كالتنين يا ما في طفل غبية. نعم، ليس الغباء، ولكن ألاحظ أن طفلي يفهم ولكن لا يركز ولا ويرفض أن يدرس مع أنه عنده قدرة أنه يقرأ. Son enfant a beaucoup de capacités. Elle a dirigé un enfant stupide, c'est pour ça que j'ai dit. Mais après, elle a retiré le mot stupide, ok, heureusement. Et elle dit qu'il est très intelligent, mais il n'arrive pas à se concentrer. Il ne veut pas du tout apprendre ou bien réviser ses cours et tout ça. Il n'est pas du tout dans ses... Alors, maintenant, on va détruire et décrire les points de vue des parents, parce qu'un des parents, peut-être quand il faisait les études, il refait un des parents. Alors, on va détruire et décrire ce qu'il perçoit de ses parents, ce qui mimique de ses parents. On va détruire et décrire tout ce qui mimique de ses parents. تناسف وندمر كل ما قاعد يتلقاه من وجهات النظر ومن تقليد أيضا لوالديه، فهذا مهم جدا. كل ما قاعد يمتص من كمية ويتلقاه من chaque fois qu'elle voit son enfant, elle dit je détruis et décris mes points de vue sur mon enfant. كل ما تشوفي ولدك في تلك الحالة قولي أنسف وأدمر كل وجهات نظري وأحكامي عن ابني. Et chaque fois, elle va dire que à elle-même, pas son enfant, elle va dire je demande pardon partout où je t'ai jugé jusque-là. Et elle lui dit حبيبي مايفا، elle lui dit لما تشوفي في تلك الحالة فقولي أنا آسفة جدا وأتأسف جدا جدا في أينما وكلما ألقيت عليك أحكام بهذا الشكل. Avec les paroles maintenant, elle peut lui dire que puis-je te contribuer aujourd'hui, mon enfant? أعتقد تقولي له حبيبي كيف ممكن أن أساهم أن أكون مساهمة ودعم لك، كيف ممكن أن أساعدك يا. Et chaque fois qu'elle se voit encore juger son enfant, elle va détruire et décrire partout où elle ou ses parents ou les maris ou les parents de son mari avaient des difficultés scolaires. Alors, il voit cet enfant, il met tout le jeu en lui, c'est lui le gagnant, quoi. Alors, ils ont beaucoup de projections à cet enfant. Alors, on détruit et décrit toutes les projections, expectations
qu'on a sur cet enfant. كل توقعات وكل الاسقاطات اللي حطيناها على هذا الطفل على اساس سيصبح كذا او امور تخصنا احنا ككبار كاولياء حابين في ذواتنا ما حابين شفناها في ذلك الطفل وقاعدين فقط على الاسقاطات كبيره عليه لننسفها وندمرها. Ok, maintenant aujourd'hui à partir d'aujourd'hui, quelle contribution que l'école ait à cet enfant, quelles contributions sont les enseignants, quelle contribution puis-je être pour cet enfant? التي ممكن أن أكون أنا للطفل ما المساهمة اللي ممكن أن تكون المدرسة والمعلمين كلهم لهذا الطفل يا عليك في حالة سؤال دوما. Voilà. Alors, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on donne 30 jours sans le juger et sans faire des demandes trop de sa part, des parents. On le laisse libre et on va décrire tous les jugements des enseignants de l'école, de la famille, tout le monde. ننسف وندمر كل وجهات النظر وأحكام المدرسين والأولياء لهذا الطفل ونتركه مدة 30 يوم. 30 يوم لا نعطيه لا أوامر ولا أحكام ولا ونخلوه 30 يوم sans jugement, sans ordre, sans consigne, sans. Alors, pour discuter avec son enfant, pour le moment, elle va le faire télépathique. Elle va dire, oh, je te vois parmi les meilleurs de la classe. Et télépathie, hein, on ne lui dit pas. احكي مع ابنك بشكل يعني ليس عن طريق كلمات، يعني من القلب الى القلب، لا تحتاجي ان تحكي معهم باستعمال كلمات. واراك انت اول واحد في هذا القسم، في هذا التواصل الطاغي بيني وبينك، حديث داخلي بينك وبينه دائما. Et on va lui dire un mot sacré. N'utilisez pas vous, hein, parce que ça va vite vous changer à tous les parents. Hein. On va utiliser un mot sacré. Vous connaissez l'univers? Quand vous dites à cet enfant, j'ai confiance en toi, tu ne vas pas me décevoir. Tu parles avec l'univers ne va pas te décevoir. لما تحكي مع ابنك تحكي معه وكأنك تحكي مع الوجود والكون كله. قولي له أعرفك جيدا، أعلم أنك لن تخيب ظني أبدا أبدا أبدا، وما ظنك بربك يقول أنا يا. فلما تقولي له هالأمر فأنت وكأنك تحكي مع الكون والكون يستحيل أن يخيب ظنك. Quand vous faites la prière, vous avez confiance que Allah existe, vous avez confiance que Dieu existe. Vous avez confiance alors en l'univers parce que c'est comme Dieu. Alors, quand vous parlez à cette... Pardon, Maïva, tu me fais rappeler un truc que, waouh, je viens de... Il y a un verset coranique par rapport à Zacharie, quand il a demandé à parler à Dieu, il ne pouvait pas avoir d'enfant, il était vieux, sa femme était stérile même quand il était jeune. Il lui a dit, je sais que tu ne vas jamais me décevoir. Il disait ça. Et le choix était si profond. Et du coup, la réponse était très accélérée. Et du coup, il a eu un enfant malgré que toutes les lois universelles ne travaillaient pas les lois terrestres, disons. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il a utilisé deux mots. Le choix était si profond. Il a dit à l'univers, à Dieu, que tu ne me décevras jamais. Et du coup, voilà. Le prophète est né. Waouh! Alors, maintenant, cette dame avec son enfant va lui dire avec les paroles, mais je sais, hein, tu ne vas pas me décevoir. Je sais parce que j'ai... Voilà, là, mais elle ne va pas le questionner, elle ne va pas être sur son dos, elle va juste lui dire, tu sais, mon enfant, j'ai confiance en toi, je sais que tu ne vas pas... Et tout ça, c'est par télépathie. Tout ça, elle va lui dire, j'ai confiance en toi, elle va lui dire les paroles. J'ai confiance en toi, je sais que tu ne vas pas me décevoir. Ça, c'est avec les paroles. Très bien. الكلمات اللي تنطقيها نطقا هي أنني أثق بك جدا وأعلم أنك لن تخيب ظني. هذه لازم يسمعها، سمعيها له دوما. C'est tout ce que vous avez à lui dire et vous allez voir ce qui va se passer. هذا كل ما تفعلينه وسترين كيف ستتغير معك الأمور. Parce que l'univers ne va pas vous décevoir. شكرا، بارك الله. عجز عن شكرك، بارك الله فيكم جميعا، الله يحفظكم. C'est très difficile de vous remercier de ce que je viens de recevoir comme énergie. Elle dit, ok, et merci infiniment. Merci à toi, حافظة. شكرا لك أنت. زايدي. وعليكم السلام معي. السلام عليكم. من الجزائر. نعم حبيبتي.
حبيبتي نجاة أحبك كثيرا كثيرا. I love you too. متمنية نعاود نلاقى معك نهار في الجزائر. يا جو فيندري مايفا، آتي أنا ومايفا إن شاء الله إلى الجزائر. يا رب يا رب. تلاقيت معك في اليوم العالمي للأكسس. I remember that day. ونتمنى نعاود نتلاقى معك شخصيا. اللهم بس voir tous. ممكن سؤال؟ La question. ممكن سؤال قوي لكسب المال والوفرة والرزق. Est-ce qu'il y a une question assez forte pour demander de l'argent, la richesse et l'abondance? Et c'est ce que je dis, on demande tout ça, mais est-ce qu'on ne veut pas demander déjà le bonheur avant? On demande la joie, le bonheur, et l'argent vient vers ça. L'argent aime aller vers le bonheur, vers la joie, vers les rires, vers ce qui est léger, ce qui est expansif. Tu sais bien. أجمل شيء أن نطلب السعادة وأن نطلب الفرح وأن نطلب هو الأساس. Je vais dire un exemple, Maïva. Elle est déjà riche. Si tu vas à l'hôpital, c'est déjà l'opposé de l'argent, parce que tu as besoin d'un compte financier pour aller à l'hôpital aujourd'hui. Quoi qu'il te dit c'est gratuit, mais c'est jamais gratuit. Ça perturbe la famille d'aller te voir à l'hôpital. Déjà, tu n'es pas à l'hôpital. Un sens du bon nombre que tu as quelque chose qui a une valeur. فكرة أنك في صحة جيدة فهذا يغنيك كثيرا عن فكرة فقط تواجد المال في حد ذاته، لأن الصحة هي في أصلها ثروة كبيرة. فكرة أنك في صحة جيدة فأنت في غنى عن كثير من الأمور. Je voulais citer un exemple, Maïva, que tu es en train de vivre. Si on va voir mon compte, je pourrais dire qu'il est à peu près vide. Si on va voir si j'ai de l'argent maintenant. Oh, comment ça devient mieux que cela? Comment ça devient mieux que ça? Mais je vis un bonheur incroyable. Il y a des moments dans ma vie où il y avait de l'argent comme de la pluie, mais il n'y avait pas ce bonheur que je suis en train de vivre maintenant. Et c'est pour ça que le bonheur dont je suis en train de vivre, c'est comme si de la pluie il y a une richesse incroyable que je suis en train de vivre qui va changer ma vie. Je suis certaine qu'il change déjà ma vie, qu'il y aura des mille et mille comptes que j'aurai plein. أنا أحكي على أنه أوقات في حياتي كان عندي أموال تتهاطل يعني كان عندي مال بمعنى مال، إلا كان في شيء بالداخل لم أكن سعيدة أبدا. الآن في هالفترة بالذات واليوم والبارح وكل هالأيام أعيش سعادة لم أتذوقها بحياتي من قبل. والكونت نتاعي فارغ اليوم، إلا أنني شعور بالغنى رهيب، وأعلم أنه الآن الكونت راح يبدأ يتعمر لأنه الأساس اللي يخلي الأمر المال يجي ولا يذهب أبدا ويبقى دوما في حالة تهاطل كالأمطار هو الأساس والسعادة. J'ai donné juste un exemple que tu es en train de vivre, j'ai témoigné. Oui, de ce que Maïva disait, parce que c'est la joie, c'est la base. C'est la base. Tu attires à toi ces personnes qui veulent chercher la joie aussi. Alors, ils sont attirés vers toi. Ils peuvent tout avoir. Ils peuvent avoir un château, mais ils ne sont pas heureux. Ils peuvent avoir de l'argent. Ils attendent un rein à l'hôpital, un donneur. Ils peuvent tout avoir. Alors, cette personne dont parle, si chaque jour elle dit quoi d'autre est possible et quelle question puis-je ajouter aujourd'hui à ce jour, eh bien, les choses vont changer. Elle fait les prières, ils vont être encore plus légères et l'argent viendra. L'argent, elle va inviter l'argent à sa vie. نعم. بالنسبة للسؤال اللي يطرح وماذا للأمور، كيف الأمور أن تكون أفضل من هذا؟ ما هناك أفضل يا الله، ماذا هناك أفضل؟ هذا السؤال اللي يطرح، لأنه لما تكون أساس حياتك فيها سعادة، فيها سكينة، فيها حب وجدا سعيدة، فأنت تصبحي كالمغناطيس اللي راح يجلب المال، راح يجلب كل الأمور لك. وسترين كيف ممكن جدا واحد عنده شطو، يعني عنده قصر، عنده كذا وعنده، أما ليس سعيد. فكونك سعيدة ستجلبي كل الطاقات، كل الناس، كل شيء، وكأنك مغناطيس يجذب الكل لك. هذا اللي راح يخليك في سعادة ديمومة ومال دائم. فهذا هو الأساس. ممكن جدا قلت لك أنك tu parlais d'être à l'hôpital. احتمال تكوني في مستشفى ومحتاجة كلية، احتمال تكوني كذا، احتمال مهما كان الوضع اللي تكوني فيه، حتى وإن عندك مال، حتى وإن عندك فكرة لا توجد سعادة، فهذا يعمل ذنب في حياتك. يا مايفا. Tous les soirs, je vais me coucher,
je connecte mon corps à mon être. Vous connectez votre corps à Allah ou à Dieu ou à quel que soit le Dieu. Vous connectez et vous dormez et vous demandez plus d'énergie quand vous allez vous réveiller qu'hier. Et vous demandez beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie. Et vous demandez, puis-je avoir de l'argent aussi si possible? Puis-je avoir un peu plus d'argent si possible? Puis-je avoir encore un peu plus d'argent si possible? Et le matin, vous réveillez, vous demandez, est-ce que je peux être l'invitation à de l'argent aujourd'hui? Tu sais, Nadjet, j'ai un client qui vient d'arriver, alors je te laisse un peu sur le meeting parce que j'ai le client qui vient d'arriver. Il y a une dernière question, une personne qui a insisté, et on la répond dans peu de temps, ok? Et après, tu me laisses, je traduis, même si tu parles, je traduis les gars. راح أترجم مقالته الآن بس بسرعة سؤالك مبروكة بسرعة لأنه عندها حالة الآن وصلت. أنا نجاة اللي عندي سائفة ليا هي طاقة تسويف. تسويف اوكي. Oui. التسويف en français la نريمان. Procrastination. elle a un problème avec. في مجال ياسر مثلا كون نروح ندير رياضه عندي شهور انا مسجله باش نروح ندير رياضه كل نهار نخلق سبب باش ما نروحش بيزنس باش ندخل بيزنس كي وي ياسر معطله اموري ومانيش قاعده ندير في والو. Alors cette énergie de Procrastiner. procrastiner. Yeah. So y a-t-il Maïva? L'énergie de procrastiner, oui. Oui, je détruis et décrée. Je détruis et décrée partout où j'achète les implants distracteurs des uns des autres, partout où j'achète tout ce qui se passe des autres, ça ne vient pas de cette personne. Alors je détruis et décrée. Je détruis et décrée. C'est tout simple, je détruis et décrée. Je détruis et décrée. Et si la personne a fait les barres, je détruis et décrée. Et on fait le déblayage. Ça, c'est la baguette magique. Right and wrong, good and bad, all nine, for short, boys and beyond. Ça, c'est la baguette magique. Vous êtes le magicien depuis le départ. Vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien. Pour faire partir quelque chose, il faut prendre le choix. Je choisis ça aujourd'hui. La baguette magique, right, wrong, good, bad, all nine, for short, boys and beyond. J'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma chérie. I love you, Maïva. La baguette, je vous ai dit, au début de la classe, je vous ai dit, vous êtes tous des magiciens. Ce qui vous manque, il ne vous manque pas grand-chose, c'est d'utiliser la baguette magique et de faire right and wrong, good and bad, all nine, boys and beyond. 1000 fois. 1000 fois s'il faut. Après 1000 fois, vous me rappelez et vous me dites, Maïva, ça n'a pas marché. إذا ما صارش الأمر وأنت في أي أمر معك مثلا كتسويف وتدير عليه رايت رونج 1000 مرة بعد إذا ما تغيرش الأمر كلمني وقل لي مايفا ما لم أحصل على ذلك لم يتغير الأمر أتحداك. Parce que ça va partir, parce que c'est un choix de le garder. C'est un choix. لديكم أدوات you have got tools لديكم أدوات utiliser ces tools استعملوها يا خلوها أداة une baguette magique qui contient tous les outils. Right and wrong, good and bad, all nine, Ponepok, short, boys and beyond. Partout où j'utilise encore les mêmes paroles. Et dans les bars, il y a Trifold Sequencing System. Le Trifold Sequencing System. Le séquentiel triplement rabattu. RAN, et vous utilisez sur tous les bars, vous avez tous les remèdes, vous êtes gâtés comme tout. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos parents et nos grands-parents? Ils ne savaient pas les outils. Hein. أولياءنا وأجدادنا ما كان عندهم كل هالأدوات، فأنتم مدللين جدا ولديكم الكثير من الأدوات وعندكم بارز وعندكم لديكم كل هذا فيلا خلوا السحر هكذا ينطلق خلوا مملكة السحرة تنهض يا le royaume des magiciens. Alors c'est le moment qui se Je te laisse avec tout le monde. Moi aussi. Alors, je te laisse, Maïva. Bisous. Okay. Bisous, merci infiniment. Je garde la classe. For you. Thank you. Je garde la classe en séquence, mais comme j'ai le client, je vais juste arrêter la vidéo et le son. Mais je garde le ouvert. Eh bien, راح تخلي زوم مفتوح تنحي الكام برك وتنحي المايك لأنه الشخص اللي راح يدير له الجلسة حضر وهي معنا. أوكي. أنا راح أبقى معكم أيضا 5 إلى 10 دقائق فقط. بعدها أيضا لأنه